May buntag na itong tanan mga igsuon. Inausap kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. O sa atong pagsugod mga igsuon, atong pag-ablihan o basahon ang libro sa Mateo, Kapitulo 8, 18. Hangtod 22. Dili miingon, ug sa pagkakita ni Jesus sa mga dagkong panon sa katawhan nga naglibot kaniya, siya miagda sa pagpanabok ngadto sa usang daplin. Ug dihay usa ka eskriba nga miduol ug miingon kaniya, magtutudlo, musunod ako kanimo bisan asa ikaw muadto. Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, ang mga milo adunay kalubluban ug ang mga langgam sa kalangitan adunay kabatugan. Apan ang anak sa tawo walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. 21. Ug may lain pa sa iyang mga tinun-an nga miingon kaniya, Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto ug paglubong sa akong amahan. Apan si Jesus miingon kaniya, sumunod ka kanako ug pasagdi ang mga patay nga maoy magalubong sa ilang kaugalingong mga patay. Ginoo magpanalangin sa iyahang pulong karong buntaga mga igsoon nga moy atong pagatun-an. No? So kining mga kumuingon man gud ta og kanang word nga kuan mga igsoon kanang pagsunod, no, daghan og misunderstanding kung moingon tag pagsunod ni Kristo, no. Nay uban nga moingon sila nga kanang kumusunod ka sa Ginoo, kumusunod ka kang Kristo, mahimong tawhay ang imong pagkinabuhi nining kalibutana. Mahimo kang dato, no, ingon sila. Nay mga tawo nga ingon ana, mahimong malambuon ang imuhang kahimtang, no? Ang sa una lisod ka karon muasinso na ka, no? Kay kung naa na ka kay Kristo. Remember nako nakoy duha ka amigo sa una. Ang usa kay kanang dili pa siya nga wala pa siya na convert into Christianity, wala pa siya kay las Ginoo ana. Ang usa kay member na siya sa church, dito siya nagdako. Unya kaning member sa church datuon man. Kay tungod sa iyang family na ay background sa kanang wealthy family. Unya kada magkuyog ming tulo kay ako pirmi medyo ko busy sa kanang youth ministry, kaning duha pirmi ni sila magkuyog kag mag best friend magini silang duha. Unya kaning usa nga kanang wala pa na himong Kristohanon siya pangutan na, brad nganong dato man ka? Ana pod siya nga kay naa mo kung Kristo. Tubag pod siya. Pagsunod adlaw na pod kuyog na pod sila. Siya, brad, libre ti ka dito. Kauntag kanang Greenwich, sikuan kayo, kanang mahalon kayo. Ana siya nga, bito brad, na-curious ko, nganong dato man yung kay kastanan? Siya nga, naalagi kong Kristo. So, pagsunod adlaw, napurdoy man. Ningon siya nga, brad, naunsa man ang imuhang sinina, ni baratuhon naman lang ina, imuhang karsunis, nganong na naman ay gisi-gisi mo sapatos. Klaro man kay ukay-ukay man na. Wala na ka ni Kristo? Kini pobre man ka? No? So, diha na to makita mga igsoon nga ang kahimtang sa atong kinabuhi, ang status sa atong life is dili siya basihan kung naa ka sa Ginoo or wala, no? So, ato ni siyang makita diri ang duha ka sitwasyon ni ining eskriba o kaning usa ka disipulo ni Kristo sa ilahang pag-approach ni Kristo sa ilahang pagsunod diha kaniya. No una, versikulo 18 og hangtod 20, diri miingon ug sa pagkakita ni Jesus sa mga dagkong panon sa katawhan nga naglibot kaniya, siya miagda sa pagpanabok ngadto sa usang daplin. Ug dihay usa ka eskriba, karon naay usa ka eskriba nga miduol ug miingon kaniya. Pag ingon ni Kristo nga, sige, manguan ta dito, mamalhin ta dito sa pikas daplin, anak, kay daghan na magyud kayong tawo.
Manabok ta dito, niduo lang usa ka eskriba niya. Unsa iyang giingon? Ningon siya, magtutudlo, musunod ako kanimo bisan asa ikaw moadto. Kaning mga eskriba, mga igsoon, sila ning mga tawo nga maghimo og mga copies to copies, no? Magsuwat sila og kanang sa Old Testament nga mga books, sila ang musuwat, mga scribes, no? Sila mohimo og copies, no? Gani sila. So karon niduol ni siya ni Kristo, no? Ningon siya nga musunod ko nimo bisan asa ka moadto. Karon kay naalagi ning word nga kani si Kristo manggod, besides sa he is the son of man, naa po siya title nga Davidic or Davidic, meaning ana he is like David. Di ba? He is like David. Na siya title nga inon ana. So kung muisgot magugkag David sa ilahang panahon, kung muingon kag David, sikat kay na si David sa ilahang panahon. Kay ngano man, siya man ang king sa una nga makaingon jud kang nga naay glory ba, naay power, naay authority, nga isog jud asa gug ka anang bata pa lang siya gipildi niya ang giant, no? Ingon ana si David. Mo na nga pagkadungog nila nga kini siya Davidic. So ang ilang paglantaw ni Kristo sama ni David nga dato na ay power, taghag soldiers, no? Ingon ana ang paglantaw ni Jesus. Mao ning kaning eskriba ningon siya nga musunod ko nimo. Kay ngano mo sa may intention? Comfort. Mo na yung intention. Comfort. This scribe wants to be protected by Christ. No, ganahan siya ba nga maproteksyonan siya ni Kristo, pinaagi sa iyang pagsunod. Kay kung asa si Kristo na ay protection, mo nang dito po siya musunod. Mo nang ingon siya nga bisan asa ka moadto, musunod ko nimo. Karon gitubag siya ni Kristo sa practical nga pamaagi. Karon tanawa mga igsoon sa itubag ni Kristo. Kaniya si Jesus mitubag nga nag-ingon, ang mga milo adunay kalubluban ug ang mga langgam sa kalangitan adunay kabatugan. Apan ang anak sa tawo walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. Mura pog nag-ingon si Kristo nga kung comfort man lang gana ang imong gipangita, di na nimo makaplagang sa ako . Sama ra siya sa nag-ingon niya, ingon siya nga kaning mga foxes or kaning mga milo, naa sila yung mga buho nga pwede nilang kalubluban. Kanang mga langgam nga naglupad-lupad, naa sila isanga nga pwede nilang kabatugan. Pero ako, anak sa tawo, bisan gani ang kahigdaan, wala ko. Kaya nga naman, gasuroy-suroy man siya, sa nasa nga dapit kay sigpangwali. No? Muna'y usa sa mga misunderstanding sa mga tao nga moingon sila nga musunod ko ni Kristo kay nga naman mudato ko. Musunod ko ni Kristo kay nga naman manindot akong kinabuhi. No? Where in the sense munindot jud imong kinabuhi kay nga naman kung maghisgot kag espirituhanon nga butang, full assurance gyud na nga makadawat jud kag kinabuhing way katapusan. Kung maghisgot kag financially, wala man nag-promise ang Ginoo nato. Wala man ni-promise si Ginoong Jesucristo nga, kung musunod ka nako, I will make you rich. Wala siya niingon. No? Ang giingon pagani niya, seek and you will find. Knock, the door will be open. No? Muna yan kuhan, panukto, kay ablihan ka, pangayo, kay tagaan ka, no? Pangita, kay makakaplag ka. Muna yan giingon. Wala siya niingon nga, kung mudawat ka nako, musunod ka nako, sige, tagaan tigag, ingon ani, padatuon tika, tagaan tigag tulo ka mansions. Ingon ana. No, wala ni promise ang Ginoo ana sa atoa. Ang iyang gi-promise no, usa ra gyud ang iyang ginahatag nga mensahe para kanato. Kung mosunod ta niya, ang atong madawat nga grasya gikan kaniya, kinabuhing walay katapusan kauban siya. No. Muna dili mga igsoon, magkatawa ka kung imuhang istadihan, magkatawa ka. Ngano man, gitan-aw nila si Kristo isip nga ilahang need. Kinahanglan nila ba? So gaduol ni sila kay ganahan sila makakuha og benefit dito kang Kristo. Pero kani sila wala sila kay balo nga si Kristo wala man intaw kabtangan bisan usa diri sa kalibutan. Kang iyang gingharian naa sa langit. Wala man iyang gingharian diri sa kalibutan. Naa man sa langit. Mao na wala nila nasabti kay si David manggod ang iyang gingharian naa sa kalibutan. Ingon ana siya ka gamhanan si David. Pero kani si Jesus Christ, no? Niani man siya sa kalibutan, isip nga
mapaubsanon nga manluluwas, no? A humble savior, a humble man, ani siya sa kalibutan. No, ingon gani siya nga bisan ganig unla na lang nga kahigdaan sa akong ulo wala jud ko. Bisan asa gani ko moadto kung asa ko magabian sa akong pagpangwali didto ra pud ko matulog. No, remember in Luke 11, no? Adto sila sa mountain, nangatulog sila didto. Unya si Christ sayo pa siya sa buntag ni mata aron magampo. No, in a desolate place, sa lugar nga walay tao, mingaw kaayos tanan, dito siya nagampo. No? So diha na to makita ba nga kay sometimes man good ang hunahuna sa tao practical, no? Sa sobra ka practical, ang tanan na lang ginahuna-huna benefits nga makuha. No, ingon ana, benefits nga kanang financially, physically, no? Kanang more on in this world ba, ana. So dire gi-clarify na ni Christ sa kining nga iskriba nga wala kay bisan usa nga madawat nako kung maghisgot kag comfort. Kung mahisgot kag benefits, mahisgot kag financially, wala kay madawat nako. No? Ingon ana ko kapobre sa diri sa kalibutan, no? So diha mga igsoon makita nato nga bisan gani wala nang promisa ang Ginoo nga mahimo tang dato sa atong pagsunod niya, but He promised to provide all our needs, no? If we seek first His kingdom and His righteousness. Matthew 6:33. Niyo siya nga, if seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Kumusunod ka, ug imuhang maningkamot jud ka nga maangkon nimo ang katarungan, no? Kanang righteousness nga ginatawag, ug himuon nimo ang mga butang nga iya sa Ginoo, ang tanan nga gina-desire nimo sa imong kasing-kasing, sa imong pamilya, sa tanan nimong mga relatives, it will be added to you. No? Basta padayon lang jud, no? As long as kanang mga butang nga imong gina-desire, kaayuhan nimo, God will allow those things. God will give those things. No, ihatag na sa Ginoo. Dili na niya pugnan kung ikahatag nagkaayuhan kanimo. No? So padayon ta mga igsoon. 21, pag human niyag tubag atong iskriba, niyo 21, og may lain pa sa iyang mga tinun-an nga miingon kaniya, Ginoo, tuguti una ako sa pag-adto o paglubong sa akong amahan. Apan si Jesus miingon kaniya, sumunod ka kanako og pasagdi ang mga patay nga maoy magalubong sa ilang kaugalingong mga minatay. O karon kaning usa ka disipulo ni Kristo, probably nakadungog to siya sa pagtubag niya sa skriba. No, nakadungog siya kay disipulo gud, kasunod-sunod ga gina sila ni Kristo, no? So kung asa sa Kristo adto pud sila. Kung asang pundok sa mga tao naapod sila, ga-circle sila ni Christ, ana. So pagdulan ning skriba nakadungog siya. Nya ang tubag ni Kristo kay wala man siya makuha jud. Kaning skriba wala man siya makuha nga comfort. So probably nalisang ning disipulo ni Kristo. Kaning nangutanan ningon niya nga tuguti sa kubi nga atuon ako akong amahan kay para paglubong kay ngano man mas unahon man niya ang paglubong sa iyang amahan. Oh, unsa yung nauna-unaan? Kay ngano man inigbalik niya unsa yung makuha? Wealth gikan sa iyang amahan. Kanang ginatawag nga heirs ba? Mana. O di ba? Kung mamatay mong amahan kinsa may pamanahan? Ang anak. O mauning kaning tinun-an ni disipulo ni Kristo naniguro. O naniguro. Kanang ningon siya nga tuguti lang sa ako pag lubong sa akong amahan before ko mosunod nimo kay ngano man inigbalik nako na ko'y kwarta di na ko magproblema kung asa ko matug. Di nga ako problema kay pwede ako mangabang. Remember ka sa before ipanganak si Christ, si Joseph and Mary nangita sila kaabangan. Pero wala sila nakitaan kay puno na. Asa sila na ngadto? Pasuhan. No? So kani pong tinun ni Kristo para ma-secure niya ang iyang life sa pagsunod-sunod ni Kristo nga dili siya magkalisod, dapat ihang gisiguro nga unahon siya niya paglubong iyang amahan. Kung moingon mo kag paglubong maigsuon wala pa namatay. Oh, wala pa na mamatay. Pero tigulang na yun kanang wala na mahimo ba.
Ilang gaigaingon na siya nga maghuwat na lang kung mamatay siya para maangkon ako ang mana nga ako Ingon ana ba? So mo ni ang ginasulti diri nga secure na iyang kaugalingon nga before siya mosunod ni Kristo, dato na siya daan kay ngano man para na siya ika-provide siyang kaugalingon. No? Sometimes ang mga tao ingon ana, dili sila maminaw sa pulong sa Ginoo, dili sila mohatag og time sa Ginoo kay ang time nila mas igugol pa nila sa pagpanarbaho. I-secure usa nila ilang kaugalingon nga makahimo sila sa pagsustenar sa ilang sa matag adlaw silang kinabuhi before sila mohatag og time sa Ginoo. Ingon ana ang tao mga igsuon, no? Sometimes ako ingon ana na di jud malikayan mga makaunahuna ta og kanang security bitaw sa life kana kay dugan na jud ko plano og kanang manarbaho ana kanang dili ko mag-focus akong mo pursue ko sa akong kanang secular nga course kay karon eskwela man kog Bible school third year. So before ko eskwela gahon na jud ko mo pursue sa ako ang sa ako ang course secular, no, as a teacher. Pero wala tuguti sa Ginoo, no? Gahatag og sitwasyon ang Ginoo nga moabot kog Bible school. Mo lang naka-eskwela jud ko and now na-realize nako dako day kay plano ang Ginoo para sa akong kinabuhi. No, dili day ko mahimong maestra og dili day ko mahimong maestro sa mga estudyante sa secular, no, Bible school di ay, no, ingon na ba dili mo makita kung musunod lang jud ka sa Ginoo nga wala kay gina-expect bitaw kanang ang pagsunod nimo is wholeheartedly kinasing-kasing nga muingon ka nga sundon ako ang Ginoo kay mao ni ang naa sa akong kasing-kasing. Wala ko laing ginahuna-huna, wala ko laing wala ko gahuna-huna nga na ako'y makuha gikan kaniya kundi imusunod ko kay mao ni sakto para kanako, no, ug ikalipay ni sa Ginoo, no. So karon mga igsoon nakita na to ang duha ka kasing-kasing, no. Ang usa ka kasing-kasing aning skriba is gahatag gatanaw siya og comfort, no, security ni Christ. Mao na iyang nakita ni Christ kay lagi known si Christ as Davidic kanang naay ruler ba or power, authority, glory ana. Pero kaning tinun-an kay nakadungo man siya sa tubag atong ni Jesus Christ atong skriba, naniguro na lang intawon siya nga modato siya before siya mo sunod ni Christ, mosunod ni Kristo, no? So heart is so deceitful. Ingon pa gani sa Old Testament, heart is deceitful, no? Malimbungon ang kasing-kasing. Nga bisan unsa nga butang pwede kang ilaron, no? As long para lang mawala ka ba. Sometimes maumang guni gamito ni Satan ang desire nato, no? Tagaan kanyang instinct ba? O sige, ingon ani daw. Tagaan daw tikag ingon ani nga opportunity. Let's see kung unsa imong himuon. Kung unsa imong response. I will give you this treasure, I will give you this wealth. Let's see kung mosunod ka. Remember Job? No, remember Job? He was a wealthy man. Dato kay si Job, naa niya tanan, no? Gites siya, ningon si Satan nga, sige daw Lord, testing na lang ako siya, tanaw na to, giba na mo biya nimo kung makaangko na siya kapobrihan, kasakit, siyang kinabuhi. Sige, ano Ginoo, sige, suwaye. And later on, ang Ginoo ang nahimaya, kaya nga naman, nagpadayon sa iyang pagtuo si Job, no? Bisan pa man gani ang mga butang ang iyang pamilya nangawala, no? Ang uban sa iyang pamilya nangawala. Pero still, padayon gihapon. He did not expect anything from God. Giniingon pa man gani siya nga ikaw ang naghatag niini. Ikaw pud ang mukuha niini, no? Ang tanang butang ikaw ang gahatag. Sa tanang butang pud ikaw ang mukuha. Mao na response si Job. Nindot kay paminawon. No, mo nang kita pod mga igsuon, I know matag usa ka nato natay mga desire nga mosunod sa Ginoo, no? Himuon ang kagustuhan or gusto sa Ginoo. Mga plano nato, no, in line sa kabubuton sa Ginoo. Let us not just expect or something from God, no? Dili lang ta mag-expect. But ang atong hunaw-hunaon permi, God will always bless us. As long as gihimo nato ang iyang kabubuton, no? Asa man ka makita og ginikanan nga mali nga masuko kung ang iyang anak gasunod niya. Wala man, di ba?
Wala kay makita nga ginikanan nga masuko nga moingon siya nga nganong imo man gisunod akong sugo. Wala maingon ana nga ginikanan, no? Also, mao po na sa Ginoo. Kung makita ta niya nga magasunod niya nga wala tay gina-expect in return sa ato ang ginapanghimo, God will bless us, no? Panalanginan sa Ginoo. Ingon ana ang kasing-kasing manggod nga gipangita ni Kristo ba, no? Ang kasing-kasing nga gipangita ni Kristo is katong mga tao, katong naay kasing-kasing nga moalagad ug mosunod niya nga walay gina-expect nga bisan usa nga butang gikan kaniya. No? So, muna mga igsuon nga let us not expect or kanang pursue assurance, comfort, wealth diri sa kalibutan samtang kita magpadayon sa pag-alaga diha sa Ginoo, sa atong pagtuo diha sa Ginoo, no? But there's always no, sa mga butang nga ikahimaya ug ikalipay diha sa Ginoo. And in that, sa ingon ana nga paagi, ihatag sa Ginoo ang tanan natong gikinahanglan, no? Sa tibok natong semana, wala man siguro ta pasagdi, no? Naa man siguro tay grasya nga nadawat. No? So ingon ana ang Ginoo, even though tomorrow wala man kaga-expect kung unsay moabot sa imong kinabuhi, but God will always give us the blessings that we need always. No? Pirmi jud na, pirmi. Always yun na siya. Muna may igsuon as an encouragement sa ako para kaninyo, no. Padayon lang jud ta, no. Padayon lang jud ta ani. Kay sa atong pagpadayon diha sa Ginoo, sa atong pag-alagad, paghimo sa iyang kabubuton, ang tibuok langit maglipay, no? So, gamito lang nila ko siya nga time nga mo say farewell pod kay manguli na pod mi, no? So, manguli na mi by next week, I think. Balik na pod mig Cebu. So, kanang kita-kita na butan ninyo next year kung makabalik bidiri kung itugutan na sa Ginoo, no. I'm so happy and blessed nga nagkaila ta ninyo nga nakagitugutan ko sa Ginoo nga makatindog diri, makawali og makahatag og mga pagdasig sa akong mga kaigsuonan diri sa pagadian, no. So daghang kayong salamat mga igsuon nga inaot ko nga naon ta tay nakuha nga mensahe nga maoy makahatag kanatong pagdasig og pagtulun-an samtang kita magpadayon sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios, no. May buntag.